सोडियम 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 11 सोडियम 11 11 नेक्स्ट 11 सोडियम 11 ना आगे हाँ जा हो मने अछि ଟିକେ खुशी लागिला व्हिच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 सोडियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम सोडियम 13 परा एल्युमिनियम ओ मिसई एल्युमिनियम दबो एल्युमिनियम हाँ मिसई दबो 13 जेते 13 हला एटॉमिक नंबर 13 एल्युमिनियम नेक्स्ट हीलियम एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost cell 2 जीरो टू दुई दुई 2 दुई 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 which element has electronic configuration 2 6 ऑक्सीजन 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 निम्नलिखित मध्यरु को एलिमेंट रो तीनटा ऑर्बिटल अछि आ 8टा इलेक्ट्रॉन अछि आउटर सेल रे क्रिप्टन नियॉन जेनन आर्गन आर्गन वेरी गुड आर्गन 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 18 2 8 8 निम्नलिखित मध्यरु को दुईटा पेयर रो थाउ दरकार नहीं बहुत टाइम लगी जो हिसाब कर which element has two electrons in its outermost cell potassium lithium calcium sodium कैल्शियम बढ़िया बढ़िया कैल्शियम 20 2882 टू गोटे एलिमेंट रो जदि एटॉमिक नंबर 8 ताहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केते होबो 2 6 दो 2 6 दुई छः 2 6 ऑक्सीजन हीलियम को छाड़ी की आ सब नोबेल गैस रो आउटर मोस्ट सेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन थाए आठटा 8 आठटा 8टा इनर्ट गैस रो एलिमेंट को ग्रुप रे जानती पीरियोडिक टेबल रे 0 मैंने ग्रुप 18 18th बिल्कुल which element has electronic configuration 2 8 7 क्लोरीन 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 17 बिल्कुल कहार इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 8 4 सिलिकॉन सिलिकॉन silicon सिलिकॉन silicon by what formula is the maximum number of electrons present in a cell can be 2n accommodated स्क्वायर 2n square 2n very स्क्वायर good 2n square the maximum number of electrons that can be configured in fourth level of energy is dash 32 32 बिल्कुल 2n square पके दले हे गेला 32 what is the maximum number of electrons that can be accommodated in an atom's k cell के बीटा सेल 2 2 2 बिल्कुल m cell 8 है 18 18 18 अठारह अठारह ओ सॉरी एम ALM n who was the first to use a cathode ray Rutherford J.J. Thomson John Dalton Goldstein रदरफोर्ड रदरफोर्ड J.J. Thomson J.J. Thomson who is called father of nuclear physics Rutherford J.J. Thomson Chadwick रदरफोर्ड चादविक रदरफोर्ड Rutherford Ernest रदरफोर्ड Rutherford in the Rutherford atomic model alpha particles are projected onto dash gold titanium गोल्ड silver aluminum गोल्ड 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 gold गोल्ड thin foil of gold metal. गोल्ड The nucleus model of an atom was first discovered by whom? Rutherford, Niels Bohr, Louis Pasteur, Mendeleev. रदरफोर्ड मेंडलीफ सॉरी Rutherford's atomic model, Ernest Rutherford. Who discovered the word atom? Democritus, जॉन डाल्टन Dalton, Democritus, Canard, Lavoisier. जॉन डाल्टन डाल्टन Word टाकू किए फास्ट यूज करथिले सेटा हले डेमोक्रिटस. डेमोक्रेटस Which of the following particles has positive charge? Krypton, proton, electron, neutron. प्रोटॉन 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 Proton. Who discovered electron? जेजे जेजे थॉमसन थॉमसन J.J. जेजे Thomson. Who discovered neutron? चार्विक जेम्स चार्विक चादविक चाडविक James Chadwick. जेम्स चार्विक Which subatomic particle was discovered by James Chadwick?
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन What is the relative mass of CO कार्बन मोनोक्साइड CO हिसाब करिकी कुह जल्दी 16 48 48 48 28 सी हैला 12 ऑक्सीजन हैला 16 ओहो 18 28 टोटल फुलेरिन contains how many carbon atoms at least 4 कार्बन 60 32 48 60 60 60 बिल्कुल फुलेरिन is an allotropic form of what carbon oxygen hydrogen carbon nitrogen carbon बिल्कुल which of the following is not an allotrope of carbon diamond graphite fullerene carbon dioxide कार्बन carbon डाइऑक्साइड dioxide carbon dioxide which allotrope of carbon is good conductor of electricity charcoal graphite graphite diamond graphite ग्रेफाइट first fullerene that was identified was C60 Hmm. which allotrope of non-metal conducts electricity phosphorus oxygen carbon sulfur कार carbon carbon बिल्कुल allotrope of कार्बन which metal non-metal କହିଥିଲି carbon ର non-metal carbon ର allotrope जोटा ହେଲା graphite graphite ପିଟିଥିଲି ମନେ ପଡୁନି ଆଉ କଣ କରିବି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡିବା କଥା ଟିକେ ଅଭିଷେକ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ କିଏ କହିବ ଫେମସ୍ ପର୍ସିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନବରୋଜ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ बलबन ମନେ ପଡିଗଲା बलबन ବଲବନ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖଜୁରାହ ଟେମ୍ପଲ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା चालू मध्य प्रदेश चांदोल चांदोल ଚାନ୍ଦୋଲ चांदोल डिनास्टी ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ लुम्बिनी लुम्बिनी lumbini ମାୟା ଦେବୀ କୋଉ ଗଛ ତଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ पीपल फल ତ करेक्ट ହେଲା साल ट्री ହେଲା तो क्वेश्चन पड़ेगा पॉलिटी पॉलिटी थिला ना पचारि आज जे केही कहलनी ओ केते जाय सरथिला जे ओ जा जानि पकेली मु एबे जानि पकेली which of the following subjects comes under concurrent list forest police defense trade फॉरेस्ट फॉरेस्ट very good forest under which list education is placed in Indian constitution कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट concurrent concurrent list article 371A has special status to which state जम्मू कश्मीर जम्मू को Nagaland कौन नागालैंड 370 371A 371C मणिपुर 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 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात 371J कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटका कर्नाटका 371F सिक्किम सिक्किम 371D तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 371I गोवा 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 371B आसाम असम असम 371H अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश प्रदेश 371G मिजोरम मिजोराम मिजोरम स्टार्टिंग टोटल केतरा आर्टिकल थिला जेतेले बनिथिला कॉन्स्टिट्यूशन 395 395 395 केतरा पार्ट थिला 12
ପାର୍ଟ 22 ଆଠଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କେତେଟା ଥିଲା ପାର୍ଟ କହୁଛି ଆଠଟା schedule ଶିଡ୍ୟୁଲ 22 ଆଠଟା 22 ବାଇଶ 22 ବାଇଶ 22ଟା ପାର୍ଟ ଶିଡ୍ୟୁଲ ରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ବହୁତ ନାଇଁ which schedule of constitution contains list of states and union territories ଫାଷ୍ଟ 4 First first two बिल्कुल ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ first ଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଟି which year in which year article 35A was added to Indian constitution 35A 19 1949 50 54 56 35A 24 जोटा की extension of article 370 1954 very good 1954 under which article interstate council can be formed by presidential order 261 62 63 64 61 63 263 263 63 which two articles most clearly express power of judicial review 21 and 44 46 32 and 226 17 and ଏଇଟା 143 32 to 26 32 to 26 30 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्कुल 32 and 226 the second schedule of Indian constitution deals with which of the following allocation of seat in Rajya Sabha salary of president governors सैलरी सैलरी ଏଇଟା सैलरी सैलरी salary of salary president governor बिल्कुल forms of oath of office for a minister of Union of India is contained in which schedule थर्ड third schedule third schedule third schedule which part of constitution deals with SC and ST areas पार्ट 4 5 4 शेड्यूल 14 10 3 4 4 4 part 10 very good 244 okay and 244 A deals with provisions related to SC and ST tribal areas annual financial statement is covered under which article 12 Number which article has a provision that mandates the reservation of seats for SC and ST in Lok Sabha 330 32 35 46 30 330 बिल्कुल 330 330 330 fundamental duties of the constitution is taken from which constitution Russia USSR यूएसएसआर US USSR emergency provisions are taken from which constitution South वेमर Africa Germany 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 जर्मन Weimar nahi parliamentary government concept was taken from which country British British UK England 10 England UK जोटा भी the concept of DPSP has been taken from Ireland आयरलैंड Ireland Ireland आयरलैंड Ireland principles of liberty equality and fraternity were borrowed from which constitution फ्रांस फ्रांस France France from which country's constitution feature of fundamental rights were borrowed USA USA यूएसए concept यूएसए of federation with strong center has been taken from Canada कनाडा Canada method of election of president from Ireland USA Ireland uh-huh. advisory jurisdiction of Supreme Court यूएसए Canada USA Canada advisory jurisdiction of Supreme Court USA भी अच्छी गोटे आगकू सेही टाइप रो judicial review procedure established by law Japan 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 amendment of constitution South Africa South South Africa Africa concurrent list concept Japan ऑस्ट्रेलिया Australia Australia concept of republic France suspension of fundamental rights during emergency Weimar USA Weimar Germany rule of law
ବ୍ରିଟେନ ବ୍ରିଟେନ UK, ବ୍ରିଟେନ ୟୁକେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ବି ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜମ ୟୁକେ ବ୍ରିଟେନ ୟୁକେ UK, method of members nomination to Rajya Sabha ଆୟାରଲାଣ୍ଡ Ireland ଆୟାରଲାଣ୍ଡ बिल्कुल Ireland, Ireland impeachment of president ୟୁଏସଏ ୟୁଏସଏ USA, USA judicial review and independence of judiciary USA, ୟୁଏସଏ USA center appoints governor at the states କାନାଡା Canada cabinet system UK, ୟୁକେ UK from which country has the Indian constitution derived the provision of 5-year plan ୟୁଏସଏସଆର USSR, ୟୁଏସଏ Indian constitution includes borrowed features from how many countries 12 countries 10 countries ହେଲା 10 ଏଟା ବି ପଢିଛି ରେଲୱେ ରେ କେତେଟା कंट्री ସବୁ ତ ପଢିଦବା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେତେଟା कंट्री ରୁ କିଏ ପଢିଥିବ କେହି ପଢିଥିଲ ଆଗରୁ ନା କେହି ପଢି ନଥିବେ ଏମିତି ମୁଁ ବସିକି ଗଣିଲି ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁଛି who gave the idea of constituent assembly of India for first time ଏମେନ୍ ରୟ Roy, constitution day is celebrated on which day 26 ନଭେମ୍ବର 26th November, first meeting of constituent assembly 9 ଡିସେମ୍ବର 9 December 1946 46 1946, 1946 who are the deputy chairman of constituent assembly ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ହା deputy chairman ରାଜେନ୍ଦ୍ର ऑप्शन ଦଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏଚ.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ ଜୟପାଲ ସିଂହ ଜି ଦୁର୍ଗା ଦେଶମୁଖ ଏଚ.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ ଟି ଦୁର୍ଗା ଦେଶମୁଖ ଏଚ.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ ଏଚ.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ when did constituent assembly adopt Indian national flag 22 ଜୁଲାଇ 22 July, 22 ଜୁଲାଇ 1947 47 1947 26 ଜାନୁଆରୀ କୁ 1947 ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାହଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ इंडिपेंडेंस डे फास्ट मीटिंग जोटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहितला 9 डिसेंबर 1946 रे प्रेसिडेंट किए थिले ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ହା Sinha, सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल केबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हेतला 26 26th November 26 ନଭେମ୍ବର 1949, 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट हेतला अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 26 ଜାନୁଆରୀ 26 January 1950, 26 जनवरी 1950 इंडिपेंडेंट इंडिया रा फर्स्ट लॉ मिनिस्टर किए थिले बी आर अम्बेडकर B.R. Ambedkar, कॉमर्स କମର୍ସ ବି ऑप्शन देबी ऑप्शन ହଁ मौलाना अबुल कलाम आजाद सरदार बलदेव सिंह सी एच भाभा रफी अहमद किदवाई सी एच भाभा बिल्कुल कॉमर्स रथिले जॉन माथाई को मिनिस्टर थिले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्टर किए थिले योजना भी थिला पटेल तांको नारे बिल्कुल एन बी गडगिल इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर किए थिले आर के षणमुखम चेट्टी एस पी मुखर्जी रफी अहमद किदवाई राजकुमारी अमृत कौर एस पी मुखर्जी रफी अहमद किदवाई को कोउथरे थिले हेल्थ कम्युनिकेशन कॉमर्स डिफेंस कम्युनिकेशन मिनिस्टर थिले रफी अहमद किदवाई एजुकेशन मिनिस्टर ମୌଲାନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट फीमेल विथ वुमेन्स भी से थिले नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर
Arkham Shetty, Defense Minister, Sardar Baldev Singh, Information and Broadcasting and Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा केबे इंट्रोड्यूस ହେଇଥିଲା 13 डिसेंबर 13 डिसेंबर 1946 46 फास्ट रिपब्लिक डे इंडिया रे केबे सेलिब्रेट ହେଇଥିଲା 26 जनवरी 1930 1950 1950 सेटा तो इंडिपेंडेंस डे थिला जोटा सेलिब्रेट ହେଇଥିଲା 1930 रे फास्ट रिपब्लिक डे जेबे फास्ट हैला सेही दिन ही हैला 26 जनवरी 1950 हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बी.आर. अम्बेडकर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित मध्यरु किए मेंबर नथिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो सैयद मोहम्मद सादुल्ला ए.भी. ठक्कर के.एम. मुंशी एन. गोपाल स्वामी अयंगर ठक्कर ठक्कर ए.भी. ठक्कर नथिले बिल्कुल which committee recommended that fundamental duties should be included in constitution of india जेबी कृपलानी स्वरण सिंह एच.सी. मुखर्जी ए.भी. ठक्कर कमिटी स्वरण सिंह और स्वरण सिंह committee recommended in 1976 who is considered the person responsible for political integration of india by unifying 562 princely states in the country वल्लभ भाई पटेल Sardar Vallabhbhai Patel. Which act was passed by British Parliament defining powers and responsibilities of various organs of East India Company? East India Act of 1784, Regulating Act of 1773, Indian Council Regulating Act 1773 was passed by British Parliament defining the powers and responsibilities of various organs of East India Company. यूनियन पावर्स कमिटी रो के थिले चेयरमैन नेहरू जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी रो राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बी.आर. अम्बेडकर कर बी आर अम्बेडकर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जेबी कृपलानी कमिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट कमिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट मैटर्स गोपीनाथ गोपीनाथ बोरदोलोई आ गोटे कौन थिला वर्तमान गोटे काम करिवो कौन करिवो जहाँ पचारि सत कहबो सत ही तो कहबो कौन कहबो कह मिछ कौन कहबो कि ठीक भारतर जातीय पशु कहले तुम हरिण कौन कहबो हौ देखिबा मिछ सेमती भी कहि परिबोनी मिछ कहयाको टाइम लागियो तुमको केबे ट्राई करछ एंती जिंस जोटा हैबिचुअल हे जितो हाँ भोक कले कौन करंती कौन भोक लागले कौन करंती ना कौन पड़न पचारंती सोई पड़न अरे निद लागले कौन करंती निद लागले कहितलो ना कौन करंती मु भी भूली गेली तमे पा निजे कहितलो भोक लागले सोई पड़ंती हाँ हाँ ସେଇଟା हो
ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ନେଟୱାର୍କଟା ଏତେ ସ୍ଲୋ କାହିଁ ଆସୁଛି? ରାଜେଶ କିଛି କର ଗୋଟେ। ସାର୍ 5G ଫୋନ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁନି ପା କଣ କରୁ? ସାର୍ 5G ଅଛି ଫୋନରେ? 5G ଫୋନ୍ ହିଁ ନୁହଁ, 5G କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଜିଏସଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚୋର ମାନେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। କଣ କରିବା ଆଉ? ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ରଖନ୍ତୁ। କଣ କଣ? ଆଇଫୋନ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଇଫୋନ ଫୋନ୍ କିଣିକି ଆଇ ଲେଖିଦେବି ସରିଲା କଥା। 6G ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। 6G ଯାଇକି ଜାପାନରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ମୁଁ 6G ଚଲେଇବି? ଏତେ ଘୁରୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଦିଟା ନେଟୱାର୍କରେ। ଫୋନ ଟା ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେ ଜଲଦି ହଉଛି। ବଦଳେଇ ଦେବି? ହଁ। ଦଶହରାରେ ଅଫର ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛି କିଣିବି ଗୋଟେ ଭାବିଛି। ଦଶହରାରେ ଅଫର ଆସେ ତ? ଦଶହରା ଦିନ ହଁ ଆସିବ, ବିଗ ବିଲିୟନ ଡେ ଆସିବ, ଭଲ ଅଫର ଆସିବ, ଭଲ ଫୋନ ବି ଲଞ୍ଚ ହବ ସେତେବେଳେ। ନା ଲଞ୍ଚ ହେଲେ ତ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନୂଆ ଫୋନ୍ ମୋତେ ନେବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଥିବ ସେଇଟା ନେବି। ପୁରା ନୂଆ ଥିଲେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିବି ଭଲ ଫୋନ ଟା 5G ର। କର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସାମସଙ୍ଗ S24 ଟା ନିଅନ୍ତୁ। କୋଉଟା ଗୋଟେ? କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ନାହିଁ ସାରଙ୍କର? ସାମସଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା S24 ୟୁଜ ହଉନି ଅଲ୍ଟ୍ରା। ସାର୍, କ୍ୟାମେରା ତ ୟୁଜ ହଉନଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆରେ ଅଞ୍ଜନ, ତମେ କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ କି? ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ହଁ। ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି ଥାଏ ଜାଣିଥିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି, କିଏ ଜାଣିଛ? ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ କମିଟି, ଆଉ କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ମୋତେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟିରେ କେତେଟା ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି? 22ଟା। 22ଟା। କୋଉଥିରୁ କେତେଟା? 15ଟା ଆଉ 7ଟା। 15ଟା ଫ୍ରମ୍ ଲୋକସଭା, 7ଟା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ। ସେମ୍ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ କମିଟିର? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି। କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍। ହେଲା, ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ, ଦିଟା ଯାକ କମିଟିରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ଆଣ୍ଡ କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସେମ୍, 22 ମେମ୍ବର୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। 15 ଫ୍ରମ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ 7 ଫ୍ରମ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ କମିଟି ହେଲା କୋଉଟା? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ କମିଟି। କେତେଟା ମେମ୍ବର? 30 30 ଜଣ ମେମ୍ବର। 30 ଜଣ। 25। 30 ଅଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଉସ୍? ଫ୍ରମ୍ ଲୋକସଭା। 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 ତ 30ଟା ଯାକ ମେମ୍ବର ସବୁ ଲୋକସଭାରୁ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୋଉ କମିଟିର କୋଉଟା କାମ। ତ ଏବେ କହିବି ଗୋଟେ କାମ, କୋଉ କମିଟିର ସେଟା। To ascertain whether the money granted by parliament has been spent by government within the scope of the demand. ଯାହା ଲୋକସଭା କୋଉ କମିଟିର ଫଙ୍କସନ୍ to ascertain whether the ପବ୍ଲିକ money ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି। granted by parliament has been spent by the government within the scope of ପବ୍ଲିକ demand. ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କି? ନାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ର କାମ ହେଲା ଯାହା ବି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ এটা চেক କରିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି। ସେକେଣ୍ଡ, which committee has the function to examine the reports and accounts of public? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି। Committee on Public Undertakings ହେଲା। Next, which committee has the function to report what improvements in organization with the policy underlying may be affected? ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ପଲିସିରେ? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ କମିଟି ହେଲା। ଏଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି। এটা ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ କମିଟି। ତ ତିନିଟା ଯାକର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ କମିଟିର କାମ। ଏତିକି, ଆଉ କେଉଁ କମିଟି ଏତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଆଡହକ୍। କୋଉଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ? ଆଡହକ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଆଡହକ୍ଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାମ ଆସାଇନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ
সেটা সিজে